हेलो सांग माने केमती अच्छे आशा करुच्ची समस्त निश्चिंत घर थे। तो बंधुगण स्पेशल ओटीटी हो बा जनरल ओटीटी हो निश्चिंत पियाजेट को थ्योरी पढ़ा सुनिश्चित। तो आज भिडियोटी देखा पियाजेट को थ्योरी उपर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर कहीं आपण देखिए आमर ज्ञान संगठनवाद हो बा मौलिक संगठनवाद हो बा ज्ञान तत्व उपर विभिन्न प्रकार व्यक्ति मानकर आपणकर कौन आसी ना जे प्रकृति से माने केमिति सेमानकर मत उपस्थापन करते। तो आज वीडियोटी आम क्या कहूँ ना फास्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव पियाजेट को ऊपर पढ़ा कंस्ट्रक्टिव एंड इट्स बेसिक ऑप्शंस अबाउट जीन पियाजेट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव रिलेवेंस एप्लिकेशन एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेशन मत पढ़ा। आम जेकोसी तत्व को आम देखुचे जानुचे प्रकृति तार एजुकेशनल इम्प्लीमेशन ए पर्यंत रही ना रही ना एवं चेष्टा करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित एमसीक्यू सिलेबस एमसीक्यू जनवाई जे प्रकृति में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ एमसीक्यू जानले हुए तो आपण मनरे से जो अच्छी अभियोग अच्छी जे ये क्वेश्चन आसब कि ना सीटा मतलब गुरुत्वारोप हो। तो आज वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपणकर गोटे लाइक गोटे कमेंट गोटे शेयर निश्चिंत मन करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ना कंस्ट्रक्टिव मीन्स स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय कनेक्टिंग प्रेजेंट नॉलेज विथ एग्जिस्टिंग और प्रीवियस नॉलेज। जिते मुझे आपण पूर्वर कही कंस्ट्रक्ट मीन्स जहाँ पूर्व अर्जित ज्ञान गोटे पिला पाखरे अच्छी एवं जहाँ से ज्ञान कौन से व्यक्ति पाखर हो टीचर पाखर हो समाज रू हो पाइची दीटाक ज्ञान मिसिला परे गोटे कंस्ट्रक्शन सी क्रिएट करि पारिबो। एग्जांपल आ गोटे कहि आपण इटा देखिछंती सीमेंट जानिछंती बाली जानिछंती रड जानिछंती किंतु आपण को यदि शिखा जाउची केमिति रास्ताटीए बना जाए बा एई सब को केमिति फेंटा जाए तो आप फेंटी देवे जानी देवे तो ऑटोमेटिकली बढ़िया कंस्ट्रक्शन हिसाब रे गोटे रोड आपण तैयारी करि पारिबे। कंस्ट्रक्टिव मीन्स स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय कनेक्टिंग प्रेजेंट नॉलेज विथ एग्जिस्टिंग और प्रीवियस नॉलेज जहाँ प्रेजेंट नॉलेज पाई एडिशन विथ जहाँ से कौन करी ना प्रीवियस नॉलेज रखी दुईटा को मिसईदेला परे कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट है मन रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस और लर्नर्स आर एक्टिवली इनवॉल्वड इन कंस्ट्रक्टिविज्म रे कौन अच्छे ना गोटे लर्नर से कौन करे गोटे शिक्षार्थी मन रखी ओके जस्ट वेट हाँ गोटे शिक्षार्थी कौन करे ना एक्टिवली से पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली प्रोसेस होता है और लर्नर्स जे शिखु थाए से एक्टिवली इनवॉल्व होता है जिते मात्रा रे गोटे शिक्षार्थी इनवॉल्व रहिबो गोटे कार्य से शिक्षे ग्रहण करिपारिबो। जदि आप खामखियाली भावे ग्रहण करेंगे ताले आपणकर कंस्ट्रक्टिव क्लियर हो पारिबो अधा गुणिया अवस्था रे आपण रही जिवे। ह्यूमन्स आर मीनिंग मेकर्स मन रखिथांतो मनीष हूँ सबुकिछि मनीष चाहिए ध्वंस करदेव मनीष चाहिए सृष्टि करदेव तेणु मनीष को सब बेले उत्तम व्यवहार प्रदर्शन कर सहित उत्तम भावे ग्रहण कर कहीं गोटे शिशु जितेबले समाज रे जन्म ग्रहण करे कर सारा देखिए से तो प्रथम बापा माँ तार जी परिवार संपर्क लोक मान सहित मिसाला जो तार बयस हो जाए से बाहर को समाज को आसे समाज रे रोता व्यक्ति मानकर व्यवहार को प्रथम से अनुसरण करें ओके। तो अनुसरण कहाटर करे व्यक्ति मानक पाखर करे तेणु निज को व्यक्ति को कौन से मिनी मेकर जदि आपण खराब व्यवहार प्रदर्शन करेंगे पिलाटी खराब व्यवहार शिखब जदि आप उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करेंगे उत्तम भाव से ग्रहण कर। लर्निंग इज कंटेक्चुअल एंड सोशियल मन रखु आपण समाज को बाद दे कौन जिनस करें ना आप लर्निंग समाज को लेकिन करने को पड़ो बिकज मैन इज ए सोशल एनिमल
ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡାଏଜ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏହି ସମାଜରେ, ତା'ର ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରେ ଏହି ସମାଜରେ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରେ କେଉଁଠି? ଏଇ ସମାଜରେ। ଦ ଟିଚର୍ ଓନ୍ଲି ଆର୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟର୍। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି 3 ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପ୍ରୋଚ୍ ମେଥଡ଼ କରିଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭରେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାଇଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଟିଚର୍ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟର ହିସାବରେ ଅଛି। ଯଦି କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ DPI ପେଡାଗୋଜି। ମାନେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ବା କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ହି ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୁଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, APG ଫର୍ମାଟ୍, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ରୁ ଯାହା ବାହାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କିଏ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍। କାହାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ଅଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି 2 ମାସ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାନ୍ତି ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୟ ଥାଏ ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାର ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏଲ୍ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଡେ। ଆପଣ ଲିସନିଂ ଅପେକ୍ଷା ଏଲ୍ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଡେ, ମାନେ ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଟିଚିଂ ଉପରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପାଠ କଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଥରୋଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମିନିଂ। ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିରର୍ ଆଗରେ ପଛେ ହେଉ ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପଢ଼ାଏ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋ ପିଲା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ପିଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। କରିକି ଶିଖିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଭଟକା ହେଇପାରେ, ଠକାମିରେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଫିର୍ ବି ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଏବାଉଟ୍ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ୱିସ୍ biologist, psychologist, genetic epistemologist, radical constructivism, individual constructivism, father of child psychology। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ମନସତ୍ତ୍ୱବିଦ ଆଉ ଜେନେଟିକ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍। ଏ ଜେନେଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଶୁର ମନକୁ ବା ମାଇଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ିକିରି ତା ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ଏପିଷ୍ଟୋଲୋଜି ବା ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଜଣେ ସ୍ୱିସ୍ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଲସୋ, ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟୋଲୋଜି ଆଉ ତା ସହିତ ରାଡିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି, ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ନିଜେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। Children are active learner, construct knowledge in response to experience, intentionally motivated। ये ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ୍ କରନ୍ତି। କେମିତି ନା ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ରେସ୍ପନ୍ସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡେ ବାଇ ଡେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ବେସିକ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ,
स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये सबू उपरे आपणकर फोकस किए कर जीन पियाजेट करते कंस्ट्रक्शन केते प्रकार कौ स्टेज रे क्यों कंस्ट्रक्शन होता है किपरि ताहा आग को बढ़े सब किछि। ओके कौन कहते भल लगुनि आज्ञा निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करंतो देखंतो। व्हाट इज द बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग ना पियाजेट बिलीव दैट चिल्ड्रेन आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट किए कहते ना आपणकर जीन पियाजेट कहते प्रत्येक शिशु छोट छोट शिशु गोटे गोटे जोड़े गोटे वैज्ञानिक and that they actively try to explore and make sense of the world around them। कहना पिला ये चातुरतार सहित विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे ह्वाट लगे क्वेश्चन करे कहीं कौन केते बड़ा कौ सेकेंड कौन यहाँ कले कौन हम ये सब क्वेश्चन को गोटे मदर कौन करना प्रथम आंसर देवाई चेष्टा कर से जीन पियाजेट कहले प्रत्येक छोट छोट शिशु जड़े जड़े वैज्ञानिक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन निजे निजे कौन करती आपणकर एक्सप्लोर मनकर गोटे छोट शिशुटे ता माँ पाखे बसी और लंठन टे जलुचे माँ ताको बारण कर कहते हे शिशु बा छोट पिलाटी मु जो बाहर को जी तुम्हें लंठन हाथ मारिब ना कि देखिए आपण जिते टिके टर्न अराउंड कर घुंची जाइंट से ही समय से बालकटी कौन कर से पिलाटी कौन कर प्रथम लंठन काचरे हाथ मारिदेव जिते बड़े लंठन काच जो ताती थी ता हाथ में लगे चिया टेप लगे परवर्ती मुहूर्त से जो एक्सपीरियंस गुड़ा जलुवा अवस्था मुझे लंठन काचरे हाथ मारिबा जोगु बा मार कथा न मानिबा जोगु आज मुझे टिके आघात पाई ऑटोमेटिक परवर्ती मुहूर्त हाथ टाणिकी नेले केबे भी से लंठन काच पाखक हाथ नब ना ता जलुवा अवस्था हो ताहा बंद थी अवस्था कहीं शिखिला पिलाटी ना पिलाटी प्रथम तो माँ कथा माने ना द्वितीयटी से रेस्पॉन्स कला कौन ना निजे तार इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन करना जमी आम सड़े भात खेलुचे सड़े डाली खेलुचे छोट पिला माने से पिला माने किछि शिखी था पैसा को पतर हिसाब से गणि था आम पूर्व पैसा आम पाखे ना पतर को 10 टंका 15 टंका 20 टंका कहीकि आम बेपार वाणिज्य करके खेली था ए बेपार वाणिज्य खेल पे निकिति शिखी था बेपार वाणिज्य कर पिला लाभ के जानी था बेपार वाणिज्य कर पिला पैसा चिन्ह था धीरे धीरे से कौन समाज धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर से विद्यालय को अभिमुखे होता एक्टिव एंगेजमेंट थाए कहार ना लर्नर्स मानकर इनक्वारी बेस्ड लर्निंग दैट एनकरेज डिस्कवरी किसी नुआ करवा शिक्षा से माने कहते जहाँ से पचार आम देखिए बाटे बेड़ पिला माने सार्ट बोटाम हो पैंट चेन हो आमर बैग चेन हो ए सब को नहीं मतलब से चेष्टा करते केमी से नुआ कथा किसी कौन करेंगे क्रिएसन कर माइंड था मु नुआ करी मोटर आगू कहीं जीवे ना मो पटू माने मोटू ए आग को बढ़ी पारे मुझे सर्वश्रेष्ठ यहीटा माइंड से था इंस्टेंटली मोटिवेटेड सांगे सांगे मोटिवेशन हो जाए जमी गोटे क्लासरूम मन कर जदि गोटे टीचर बा जड़े के बाहर लोक आसछंती सी तांकर सफलतार कहानी पिला मानकु जणाउछंती से समय पिलाटी चिंता करिवो मु भी दिने बड़ लोक हेबी मु भी दिने बड़ हेबा चेष्टा करी मु भी दिने आंक बड़ी हेबा चेष्टा करी मोर आइडल पर्सन होछन एई माने तो यही माने से तो हठात मोटिवेशन हो जाए एवं मोटिवेटेड होला परे से ता कार्य करी थाए बुझे पियाजेट को कॉग्निटिव थियोरी कौन कौच मन रखु ये जीन पियाजेट को विषय जानिले कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन जानिले फर्स्ट जीन पियाजेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नोन एज फॉर इट्स एम्फासिस ऑन डिसकंटिन्यूअस स्टेजेस जो स्टेज रे किछि घटे नाही बा डिसकंटिन्यू हवा को चेष्टा करते तो तारी ऊपर जीन पियाजेट बेसी गुरुत्वारोप कर कहीं पिलाटी स्कूल अधारू बंद करे कौन तार रिजन्स ए सब रिजन्स पर बा तार मेंटल स्ट्रक्चर किसी प्रॉब्लम अच्छे कि ना यही सब प्रथम तो जीन पियाजेट तांकर कौन से नॉलेज जानी दिस मीन्स दैट पियाजेट बिलीव्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग undergoes qualitative shifts as they progress through
डिस्टिंक्ट स्टेजेस। प्रारंभिक स्टेज रे जहाँ गोटे शिशु शिक्षा ग्रहण करता है ता मानसिक स्थिति अनुसार तार अधिक रु अधिक से चेष्टा करे ता परवर्ती मुहूर्त बुझे। तेणु तार प्रथम थियोरी कौन द्वितीय थियोरी कौन बा से कौन चेष्टा कर जानापे ता ऊपर जीन पियाजेट थियोरी लिखा जाए। एट ईच स्टेज प्रत्येक स्टेज रे children have a fundamentally different way of understanding the world compared to the previous and subsequent stages। आपण चिंता बोलते माँ पेट जो जन्म हेले आपणकर छोट बेटू लेकर 2 वर्ष पर्यंत जहाँ आपणकर हाथ गोड़ काम करुला जहाँ आप हरकत करुले कौन 2 वर्ष 7 वर्षर पिला माने सही हरकत करते कि नो 7 वर्ष 12 वर्षर पिला माने सही हरकत करते कि नो। इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आपणकर इम्प्रूवमेंट होई जीव ताहा आपणकर क्वालिटेटिव भाव बोथ क्वांटिटेटिव भी हो पारे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस दैट डज नॉट वेरी अक्रॉस कल्चर इनवेरिएंट स्टेज सेम एंड फिक्स्ड ऑर्डर। पियाजेट प्रपोज्ड 4 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो जितेबाला जन्मरू 2 वर्ष हो 2 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष मानकर 30 वर्ष यही जो पिला माने रोचन 4 प्रकार स्टेजेस उपर ठीक आम आलोचना करवा प्रकृत में कॉग्निटिव डेवलपमेंट केमिति कौन हुए प्रति स्टेज रे एवं जीन पियाजेट कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टार्ट करने चेष्टा कले एवं सेमानंकर मुख्य उद्देश्य ताहा साधित हो पारिछि कि नाय। देखो फास्ट है सेंसरी मोटर प्लस जन्मरू 2 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष 7 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 ରୁ 11 वर्ष और 12 वर्ष अधिक पिला मानकु फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये स्टेजेस को मन रखी रिमेम्बर। ओके फास्ट सेंसरी मोटर तम स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 4 गोटी स्टेज को आपणकर किए अधिक गुरुत्व देते जीन पियाजेट अधिक गुरुत्व देते। जीन पियाजेट को अनुसार ये 4टी हूँ शिशुर कौन ना स्टेजेस। जब फास्ट सेंसरी मोटर प्रॉब्लम को 2 वर्ष 7 वर्ष पहले गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से जानी न था गोल कौन लक्ष्य कौन कौन जन्म गोटे लक्ष्य हूँ ये धरा पृष्ठ आम खाली जन्म नहीं। आब्सेंस ऑफ लैंग्वेज से शिक्षा ग्रहण करने चेष्टा कर लैंग्वेज कही पारे नहीं चेष्टा करे बापा मामा जो आम कहचे बॉल बैट एप्पल ताको शुणे नॉट कि कही पार। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस द अवेयरनेस दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू एग्जिट इवन व्हेन इट इज हिडन फ्रॉम व्यू। यदि गोटे छोट पिलाटे जो 2 वर्ष पिला यदि गोटे खेलना खेलुची से केमिति चलुची कौन करुची से को से लक्ष्य करे किसी कहीपर कि ऑब्जेक्टा को जानीपे जे टाइम है मो मामा कौन करे मो खाया कौन देवे किसी भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर ऑब्जेक्ट को से वेरीफाई करता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन डिफर्ड लिमिटेशंस अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस लर्निंग थ्रू बेसिक एक्शन सच एज लुकिंग एंड लिसनिंग खाली शुणु था आउ कौन करता है चाहूता है कि तार स्पेशल एक्सपीरियंस किसी न थाए कहीं पिलाटी से समय डरी जाए जे मुझे धरा पृष्ठ कहीं जन्म नेली एत लोक मत अनई बुझे जदि एत समय आसला तो निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। नेक्स्ट अच्छे प्री ऑपरेशनल पीरियड गला 2 वर्ष एवं आस 2 वर्ष 7 वर्ष पर्यंत ना सिंगल क्लासिफिकेशन करी पारंती माँ किए बापा किए दादा किए खुड़ी किए से जानी था है तुमर माँ एमान सब गाँ सांगसाथी कि निज भाई एटा गाड़ी एटा बस से क्लासिफिकेशन करि पारिबो सेंटरेशन करि पारिबो केंद्रीकरण कर किछि बिछड़ अवस्था अच्छे एबीसीडी बीएजे ताकू से सजाड़ी मध्य पारिबो। ट्रांजिटिव रिजनिंग मन रखिथान्तु जदि किसी असजड़ा अच्छी पजल टाइप चेष्टा करिबो ताकू सजाड़ीबा पई चेष्टा करिबो किछि बापा माँ को हेल्प मध्य करिया पई कोनोसी कार्य रे। ओके इरिवर्सिटी एनिमेजिम क्यूरियोसिटी
ତା ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଏଇ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କ'ଣ, କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ହେଉନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ବାପା ମାଆମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ନ ହେଇକି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଘଟଣା। ଆଉ ଆମ୍ନେଜିମ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲିଜିମ୍ ସୋ ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଘୁଷା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବା କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା କମ୍ପାରିଜନ୍ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଇମାଜିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ନେକ୍ସଟ କନକ୍ରିଟ୍ ଅପସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲା ନିଜର ବଡ଼ିର କେୟାର ସେ ନିଜେ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଆଇଡ଼ଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସିଥାଏ। କିଏ ଆଇଡ଼ଲ୍ ପର୍ସନ୍? ନିଜେ ସିନେମା ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟିଚର୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୁରା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମାମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ, ବୋଉଙ୍କର ଭାଇ କି ବୁଝୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କଲ୍ ଡାକିବି ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବି, ସେସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ସେମାନେ ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲ୍ ଭଏସ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା କହୁଛୁ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଆମେ କଜେସ୍ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏ କଜେସ୍ରୁ ମେନ୍ କଜ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ମେନ୍ କଜ୍ରୁ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆର ପୁଣି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମେନ୍ କଜେସ୍ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ମେନ୍ କଜ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଅଛି ତା ଇଂରାଜୀରେ ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଅଛି ତା ଜିକେରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଅଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କନସେପ୍ଟ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବି ଲାଗି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜେନେରାସନ୍, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ ଦେଇକିରି ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। 0 to 2 years ଅଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଯେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଥ୍ରୁ ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ସ, ଲୁକିଂ, ହିୟରିଂ, ଟଚିଂ, ମାଉଥରିଂ, ଓକେ, ଗସପିଂ, ଏସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଫର୍ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ and event with words or images, use inductive rather than logical response, believe immediate objects, proposes human feelings, emotions। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ରୁ 7 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆପଲ୍ କହିଲେ ଆପଲ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ସମୟ। କନକ୍ରିଟ୍ କନଜର୍ଭ ରିଜର୍ଭ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫାଇ ଅବଜେକ୍ଟସ୍, ଥିଙ୍କ ଲଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆନାଲୋଜିକାଲ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏବାଉଟ୍ କନକ୍ରିଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଏହି ବୟସର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି,
ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ନରମ କି ଆପଣଙ୍କର ଟାଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଏମାନେ ଏମିତି କନଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କାହା ଆଗରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ପିରିୟଡ଼, ଯାହାକି 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ୟୁଜ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ ଏବାଉଟ୍ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ, କନସିଡର ଲଜିକାଲ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, କ'ଣ ତାର କଜ୍ ଥିବ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଗଲେ ତାହା ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ, ସବୁକିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିଗଲେନି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରିରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ ଏଜୁକେସନରେ କେମିତି ଅଛି? କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଉପରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତି ଉପରେ ଅଛି, ତ କେମିତି ଅଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଡେ ବାଇ ଡେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ତ ୟୁଜର ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଲ୍ଫ ଇନିଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ସ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ହେଲା କି ଡେମ୍ପରାଇଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ କିପରି। ରେକଗ୍ନିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନିଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ପିଲା ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଥିଓରି। ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେଉଁ 4ଟା ଅପରେସନ୍ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାরা ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ରେଡିଏସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ମେକ୍ ସିଲାବସ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଡିସ୍କଭରି ଆପ୍ରୋଚ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୋର୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ପିଲାଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିଛୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ପୁରା ଥିଓରି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।